पहली पेशी पर अब्दुल रऊफ ने अपने वकील की मदद से जवाब दावा दाखिल कर दिया। मैंने दरख्वास्त दावा में अब्दुल रऊफ की बिला इजाज़त दूसरी शादी को बुनियाद बनाया था और निगत के हुकूक के असूल की इस्तदा की थी। इसके अलावा कुछ ज़िमनी बातें भी थी जिनका जिक्र मुनासिब मौका पर आ जाएगा। अब्दुल रऊफ ने बिल्कुल दुरुस्त कहा था। इसने वाक़िक मानवी वकील की खिदमत हासिल की थी। मैं मज़कूरा वकील से अच्छी तरह वाकिफ़ था। आइली मुकदमात में इसकी अच्छी खासी शोहरत थी। अब्दुल रऊफ ने जवाब दावा बहुत बढ़ चढ़ कर लिखवाया था और हर बात के लिए मुर्द इल्ज़ाम निगत को ठहराया था। हत्ता कि दूसरी शादी के निगत की जानिब से जारी करदा इजाज़तनामा भी पेश कर दिया था। यह वाकई हैरत अंगेज़ बात थी। ताहम मैं हर किस्म की हैरत आफरी सूरत हाल से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार था। मेरी मोकला ने 2-4 मुलाकातों में बहुत से हक़ाइक़ से पर्दा उठा दिया था। अदालत की इब्तदाई तकनीकी कार्रवाई के बाद जज ने बाकायदा समाअत की तारीख दे दी। अब्दुल रऊफ के वकील ने अदालत से इस्तदा की थी कि पहले इसे जिरा का मौका दिया जाए और जज ने मेरी रजामंदी के बाद इसे इजाज़त दे दी। अगली पेशी में मेरी मोकला निगत परवीन ने कटहरे में खड़े होकर सच बोलने का हलफ उठाया तो वकील सफाई ने जिरा का आगाज़ किया। निगत आज भी पूरी तरह लिबास में लिपटी हुई थी। मोहतरमा निगत परवीन साहिबा, ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मैंने अपनी जगह से उठकर ज़ोरदार आवाज़ में कहा। वकील सफाई को उम्मीद नहीं थी कि मैं यूँ इसे आड़े हाथों लूँगा। इसके चेहरे पर नागवारी के तासुरात थे। जज ने मेरी तो हैरत में नज़र देखते हुए पूछा, बेग साहिब आप कहना क्या चाहते हैं? मुझे अपने फाजिल दोस्त की तर्ज तो खाती पर एतराज़ है जनाब अली। मैंने कहा, मेरी मोकला मुद्दा अले अब्दुल रऊफ की कानूनी और शरई बीवी है। इसे निगत अब्दुल रऊफ लिखा और पुकारा जाए। मैं ये बात 10 जगह लिखी हुई साबित कर सकता हूँ। जज ने मेरे एतराज़ को दुरुस्त तस्लीम करते हुए कहा, वकील साहिब आप मुद्दिया को निगत रऊफ कहकर मुखातिब करें। वकील सफाई ने कहा, मोहतरमा रऊफ साहिबा, आपने दावा किया कि मेरे मौक्कल ने जहेज के लिए दिए गए 50,000 रुपये खुद बुद किए हैं। आप अपने वादे की सच्चाई अदालत में साबित कर सकती हैं। रऊफ ने वो रकम फ्लैट खरीदने में खर्च कर दी थी। आपसे जो पूछा जा रहा है इसका जवाब दें। वकील सफाई ने तेजी में कहा, अदालत में सबूत पेश करें कि शादी के मौका पर मेरे मौक्कल को 50,000 रुपये दिए गए थे। सआदत अली खान ने अचानक उठकर कहा, हमने अपनी बेटी को ब्याहा था, कोई कारोबार नहीं किया था कि स्टाम्प पेपर पर गवाहों की मौजूदगी में तहरीर करवाते। जज ने हाथ के इशारे से सआदत अली खान को बोलने से मना करते हुए कहा, अदालती कार्रवाई मुदाखलत न करें। अगर आपकी गवाही की जरूरत पड़ी तो आपको अपना मौक़िफ़ वाज़े करने का पूरा मौका दिया जाएगा। फिर जज ने वकील सफाई से कहा, आप अपनी जिरा जारी रखें। वकील सफाई ने कटहरे में खड़ी निगत के नज़दीक जाकर कहा, तो आपके पास अपने दावे को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है? जी नहीं। मोहतरमा निगत परवीन, मेरा मतलब है निगत रऊफ साहिबा। वकील सफाई ने जिरा को आगे बढ़ाते हुए कहा, आपने मेरे मौक्कल पर इल्ज़ाम लगाया कि इसने आपके प्राइस बांड पर मिलने वाली 1 लाख रुपए की रकम हजम कर ली है। अब इस बात को साबित कर सकती हैं? मैं अपनी जगह से उठकर कहा, जनाब अली, मुझे अपने फाजिल दोस्त की अकल पर अफसोस हो रहा है। इस अहमकाना सवाल का भला क्या जवाब दिया जा सकता है? सवाल अहमकाना हो या दानिशमंदाना, जवाब तो बहरहाल इसका देना ही पड़ेगा। वकील सफाई ने मस्खुराना लहजे में कहा। फिर जज की जानिब मुड़कर बोला, जनाब अली, मुअज़्ज़ज़ अदालत से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वकील इस्तग़ासा को अदालत का कीमती वक्त बर्बाद करने से रोका जाए। जज ने तंबीही नज़र से मुझे देखा, फिर निगत परवीन से कहा, बीबी वकील साहिब आपसे कुछ पूछ रहे हैं। वकील सफाई ने अपना सवाल दोहराया, आप अपने दावे को साबित कर सकती हैं? नहीं जनाब। निगत ने 2 लफ्ज़ी जवाब पर इक्तफा किया। इसके लहजे में बेबसी झलक रही थी। वकील सफाई ने जज को मुखातिब करते हुए कहा, जनाब अली, मुद्दिया अपने दोनों दावों को साबित नहीं कर सकी, जिससे बात जाहिर होती है कि मेरा मौक्कल बेकसूर है। मुद्दिया ने महज मेरे मौक्कल को फांसने के लिए ब्लैकमेलिंग का ये जाल बिछाया है। मैं जानता था कि ये बात अदालत में साबित करना इतनी आसान नहीं होगी, मगर मैंने इस केस को अपने पसंदीदा रुख की जानिब मोड़ने के लिए जो कुछ सोच रखा था, इसके लिए इन बातों का तज़किरा ज़रूरी था। बाज़ औक़ात में इंतहाई गैर अहम बात भी मुफीद साबित होती है। वकील सफाई ने निगत से ज़ेवरात के बारे में भी सवाल किया। हस्बे साबिक वो ज़ेवरात के सिलसिले में भी अपना मौक़िफ़ को सच साबित न कर सकी। फिर अदालत का वक्त ख़त्म हो गया। जज ने 15 रोज़ बाद की तारीख देकर अदालत बर्खास्त कर दी। अगली पेशी पर अदालत के कमरे में खासा रश था। मैंने अपनी हाजिरी लगाने के बाद पेशकार से अपने केस का नंबर मालूम किया। इसने 5वां नंबर बताया तो मैंने अपने खुसूसी तल्लुकात इस्तेमाल में लाकर अपना पहला नंबर लगवा लिया। एक अदालत में रोजाना कई मुकदमात की समाअत होती है। आमतौर पर पहले, दूसरे, तीसरे नंबर की बारी आ जाती है, वरना अदालत का वक्त खत्म हो जाता है। फिर शुरू के नंबरों में एक फायदा यह भी होता है कि जरा के लिए ज्यादा से ज्यादा वक्त मिल जाता है। आज अदालत में अब्दुल रऊफ की दूसरी बीवी फरोजा भी मौजूद थी। इसकी उम्र लगभग 45 साल थी। इसने एक नहायत चुस्त फूलदार सूट पहन रखा था। दुपट्टे को मफलर के स्टाइल में गर्दन से लपेट रखा था। वो भरे भरे जिस्म की एक पस्ता कामत औरत थी। चुस्त लिबास में इसका मायल व फरबी जिस्म सरापा एहतजाज नजर आता था। इसने आंखों पर धूप का स्याह चश्मा लगा रखा था। इसके बाल जदीद अंदाज में कटे हुए थे
اور غالباً بالوں میں اس نے کوئی رنگ بھی لگا رکھا تھا۔ آج جرا کی میری باری تھی۔ عبدالرؤف نے کٹہرے میں آنے کے بعد حلف اٹھایا، اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، پھر کھنگار کر گلا صاف کرتے ہوئے جرا کا آغاز کیا۔ عبدالرؤف صاحب، میری موکلہ مسمار نگت روف کا دعویٰ ہے کہ وہ آپ کی قانونی اور شرعی بیوی ہے۔ آپ کو اس دعوے پر کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ جو عورت 6 ماہ پہلے گھر چھوڑ کر جا چکی ہو، اس کی بیوی ہونے نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بہت فرق پڑتا ہے، میں نے پرجوش لہجے میں کہا۔ بیوی یا تو ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اب میرے سوال کا جواب دیں۔ آپ کا دل جو چاہے سمجھ لیں۔ اس کے لہجے سے بیزاری یا تھی۔ جج نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، آپ سے وکیل صاحب جو پوچھ رہے ہیں اس کا ہاں یا نہ میں جواب دیں۔ اپنا سوال دہرائیں وکیل صاحب۔ اس نے طنز نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے سوال دہرایا۔ وہ بولا، مجھے آپ کی موکلہ کے دعوے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ گویا آپ اسے قانونی اور شرعی بیوی تسلیم کرتے ہیں؟ جی ہاں۔ عبدالرؤف صاحب، آپ نے 6 ماہ بیشتر اپنی قانونی اور شرعی بیوی مسمار نگت روف کو بری طرح زدوکوب کرنے کے بعد گھر سے بے دخل کر دیا تھا۔ مجھے اعتراض ہے جناب علی۔ فاضل وکیل نے میری جرا کے سلسلے کو منقطع کرتے ہوئے کہا، مدعا خود اپنی مرضی سے گھر چھوڑ کر گئی تھی اور مار پیٹ والی بات بھی سراسر بہتان ہے۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے اضافہ کیا، جیسا کہ جہیز کی رقم، زیورات اور انعامی بانڈ کی رقم وغیرہ وغیرہ۔ جج نے وکیل صفائی کے اعتراض کو درست تسلیم کرتے مجھے ہدایت کی کہ میں اپنے سوال میں سے بے دخل اور زد و کوب کے الفاظ حذف کر کے جرا جاری رکھوں۔ میں نے جج کے حسب منشا اپنے سوال میں رد و بدل کرتے ہوئے کٹہرے میں کھڑے ملزم عبدالرؤف سے پوچھا، عبدالرؤف صاحب، آپ کی بیوی 6 ماہ سے اپنے میکے میں رہ رہی ہے۔ اس دوران میں آپ نے پلٹ کر اس کی طرف نہیں دیکھا، حقوق زوجیت ادا کیے اور نہ ہی اسے نان و نفقہ دیا ہے، اس کی وضاحت کرنا پسند کریں گے؟ وہ بولا، میں نے کبھی اسے اپنے گھر سے نکالنے کی کوشش نہیں کی۔ جو عورت اپنی مرضی سے خود ہی گھر چھوڑ کر چلی جائے، اس کے حقوق زوجیت اور نان و نفقہ کا کیا سوال؟ عبدالرؤف کے وکیل نے معلوم ہوتا تھا اسے بڑی خصوصی تیاری کروائی تھی۔ میں نے کہا، عبدالرؤف صاحب، آپ فیروزہ نامی کسی خاتون سے واقف ہیں؟ جی ہاں، وہ پر اعتماد لہجے میں بولا۔ ایک فیروزہ تو میری بیوی ہے، آپ کس فیروزہ کو پوچھ رہے ہیں وکیل صاحب؟ بہت بہت شکریہ، آپ نے بالکل درست جواب دیا ہے۔ میں نے کہا، میں آپ کی دوسری بیوی کے بارے میں ہی جاننا چاہتا تھا۔ وہ تیورا چڑھا کر بولا، کیا جاننا چاہتے ہیں آپ؟ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، عبدالرؤف صاحب، کیا آپ کو معلوم ہے کہ پہلی بیوی کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر دوسری شادی کرنا قانونی جرم ہے؟ وہ رٹو طوطے کی طرح بولا، جی ہاں، مجھے اچھی طرح معلوم ہے۔ پھر بھی آپ نے یہ سنگین جرم کیا۔ آبجیکشن یور آنر۔ وکیل صفائی نے بیچ میں چھلانگ لگائی، جناب علی، میرے موکل نے دوسری شادی کر کے کوئی جرم یا بالفاظ فاضل وکیل سنگین جرم نہیں کیا۔ شاید وکیل استغاثہ نے پوری طرح جواب دعویٰ کا مطالعہ نہیں کیا۔ پھر وہ میری جانب مڑتے ہوئے بولا، فار یور کائنڈ انفارمیشن مائی ڈیئر کونسلر، میرے موکل نے دوسری شادی کا اجازت نامہ معزز عدالت میں پیش کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ اپنے پاس دوسری شادی کے لیے ٹھوس جواز بھی رکھتا ہے۔ تھینک یو ڈیفینس، میں نے سر کی خفیف جنبش دیتے ہوئے کہا، میں آپ کا احسان مند رہوں گا۔ جج کئی بار دیوار گیر گھڑی کی جانب دیکھ چکا تھا۔ میں نے اس کی نظروں کا مطلب سمجھتے ہوئے اگلا سوال کیا، ہاں تو عبدالرؤف صاحب، آپ کے وکیل نے ابھی معزز عدالت کو بتایا کہ آپ کے پاس دوسری شادی کے لیے کوئی ٹھوس جواز موجود ہے، کیا آپ وہ جواز عدالت کے علم میں لانا پسند کریں گے؟ میں نے دوسری شادی کا اجازت نامہ پیش کر دیا ہے، اسے ہم بعد میں دیکھیں گے، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ آپ وہ ٹھوس جواز پیش کریں جس کی بنا پر آپ نے فیروزہ سے عقد ثانی کیا۔ وکیل صفائی نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کہا، جناب علی، میرے فاضل دوست خام خواہ عدالت کا قیمتی وقت ضائع کر رہے ہیں۔ جج نے وکیل صفائی کے اعتراض کو رد کرتے ہوئے کہا، مجھے اپنی جرا جاری رکھنے کا اشارہ کیا۔ میں نے پوچھا، عبدالرؤف صاحب، عدالت وہ جواز جاننا چاہتی ہے جس کی وجہ سے آپ میری موکلہ پر سوکھن لے آئے۔ جو عورت اولاد پیدا نہ کر سکتی ہو، اس کا کیا فائدہ؟ وہ غصے سے بولا، مجھے اپنی نسل چلانے کا حق نہیں ہے کیا؟ یقیناً یہ آپ کا حق ہے، میں نے کہا، لیکن آپ نے کیسے کہہ دیا کہ میری موکلہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے؟ یہ تو سامنے کی بات ہے۔ اس نے وکیل صفائی کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، ابھی تک اس کا پاؤں بھاری نہیں ہوا۔ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا، عبدالرؤف صاحب، آپ کی شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ پھر اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے اضافہ کیا، میرا مطلب ہے پہلی شادی سے۔ اس نے جواب دیا، تقریباً 2.5 سال۔ میں نے کہا، میری موکلہ گزشتہ 6 ماہ سے اپنے میکے میں قیام پذیر ہے۔ اگر آپ کی بتائی مدت سے 6 ماہ نکال دیا جائے تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ آپ دونوں میاں بیوی نے تقریباً 2 سال ایک چھت کے نیچے گزارے ہیں، یعنی آپ کے ازدواجی تعلقات کا عرصہ 2 سال بنتا ہے۔ آپ نے اس عرصے کے دوران میں اپنی بیوی میں کوئی کمی محسوس کی؟ اس سے بڑی کمی اور کیا ہوگی کہ اس کی گود ابھی تک ہری نہیں ہوئی۔ میں نے اپنا روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے کہا، جناب علی، 2 سال کے عرصے میں اگر کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی تو قطعی طور پر یہ فتویٰ صادر نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے۔ حالانکہ دنیا میں ایسی کئی مثالیں ملتی ہیں کہ بعض جوڑوں کے یہاں شادی کے 15-20 سال بعد اولاد ہوئی ہے۔ اولاد پیدا کرنا کسی انسان یا ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہوتا تو دنیا میں کوئی بے اولاد نہ ہوتا۔
इसे सिर्फ 2 साल के अरसे में मेरी मोकला को औलाद पैदा न कर सकने पर बांझ करार देना और इस बुनियाद पर दूसरी शादी रचा लेना सरासर नाइंसाफी और जुल्म के मुतरादिफ है। मैं मुअज़्ज़ज़ अदालत से इस्तदा करूंगा कि मुल्ज़िम अब्दुल रऊफ से दरियाफ्त किया जाए कि इसने किन वजूह की बिना पर मेरी मोकला निगत रऊफ को बांझ तस्वुर कर लिया है। जज ने कटहरे में खड़े अब्दुल रऊफ से यही सवाल किया। इसने जवाब में कहा, जनाब अली, ये बात मुझे एक तजर्बाकार दाइया ने बताई थी। झूठ, बकवास। मैंने गजबनाक नजरों से अब्दुल रऊफ को घूरा, फिर जैसे कहा, जनाब अली, मेरी मोकला लगभग 1.5 साल तक शहर की 3 मारूफ और नामवर लेडी डॉक्टरों के पास मुख्तलिफ औकात में ज़ेर इलाज रही है, जिन्होंने अपने अपने तौर पर नहायत जदीद और महंगी तरीन लेबॉर्ट्रीज से इसके मुख्तलिफ टेस्ट भी करवाए हैं। तमाम लेडी डॉक्टरों और लेबॉर्ट्रीज की रिपोर्ट्स के मुताबिक मेरी मोकला 100% बच्चा पैदा करने के काबिल है। आप इन रिपोर्ट्स और डॉक्टरों की आरा का मुताला कर सकते हैं। फिर मैंने अपनी फाइल में से तीनों लेडी डॉक्टरों की आरा मां निगत परवीन के इस दौरान में किए गए टेस्ट, प्रोलैक्टिन FIA, अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग्स, DDNC और लेप्रोस्कोपी की रिपोर्ट्स निकाल कर जज की तरफ बढ़ा दी। ये तमाम चीज़ें मुझे निगत परवीन ने मुहैया की थी, जो इसने महकमे में रख छोड़ी थी। वकील सफाई के चेहरे पर खैमजन इत्मीनान मुतज़लज़िल होता नजर आ रहा था। अब्दुल रऊफ़ी बार बार बेचैनी से कभी जज की जानिब और कभी अपने वकील की तरफ देख रहा था। जज ने रिपोर्ट्स के बगौर मुताले के बाद कटहरे में खड़े हुए अब्दुल रऊफ से सवाल किया, तुमने कभी अपना टेस्ट भी करवाया है? मैं मर्द हूँ, मुझ में क्या खराबी हो सकती है? सारी गड़बड़ इसी में है। वो इस तरारी लहजे में बोला। मैंने कहा, जनाब अली, मैं मुअज़्ज़ज़ अदालत की इजाज़त से मज़कूरा 3 लेडी डॉक्टरों में से एक का तबसरा बयना यहाँ दोहराने की इजाज़त चाहता हूँ। मेरे बयान की तस्दीक के लिए मुतल्लिका मुस्तन लेडी डॉक्टर से रब्ता किया जा सकता है। जज ने इजाज़त दे दी। मैंने कहा, बकौल मज़कूरा डॉक्टर, ज़मीन ज़रखेज़ है, अगर बीज में कुव्वत नमू हुई तो पौधा इंशाल्लाह ज़रूर पनपेगा। इंतज़ार फरमाइए। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। वकील सफाई ने गुस्सीले लहजे में कहा, इट इज़ टू मच। मेरे मोक्कल की ज़ातियत पर हमला किया जा रहा है। मैंने नहायत ठहरे हुए लहजे में कहा, आइली अदालतों में दुरूने खाना मसाइल और इंसान की ज़ातियाती ज़ेर बहस आते हैं। कुछ देर पहले तक मेरी मोक्कला की ज़ात पर सवाल जवाब होते रहे हैं। अब अगर मुल्जिम अब्दुल रऊफ की ज़ात पर बात हो रही है तो इसमें अचंभे की क्या बात हुई? कोर्ट इज़ एडजॉर्न्ड। जज ने अदालत बर्खास्त करने का ऐलान कर दिया। मैंने दरख्वास्त की, जनाब अली, अभी मेरी जिरा नामुकम्मल है। मेरी मुअज़्ज़ज़ आला से इस्तदा है कि कोई नज़दीकी तारीख दे दी जाए। जज ने वकील सफाई की जानिब सवाल नज़र से देखा। इसने बताया कि आइंदा 10 रोज़ तक वो बहुत मसरूफ़ है। चुनांचे जज ने 12 रोज़ बाद की तारीख देकर अदालती कार्रवाई को आइंदा पेशी तक मुलतवी कर दिया।